Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib ataraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Guru peten kaula, juga guru pada ajunan sekesempatan mangken hadir. Ajunan Kiai Haji Irham Rafi'i, ajunan Kiai Haji Mudzakkir Nafi'i, ajunan Kiai Haji Abdul Rafiq Khalil, ajunan Kiai Haji Ma'mun Saifullah, Kiai Syamsul Arifin, dan seteja kiai, seteja guru, sealengki nyuun saporah, tak bisa nyebut tung situng, karena ten gula tak oning da asmaipon, tapi dek seteja sehadir, seteja alengki, sedikit pun tak ngurangi ta'dim dan hormat dek seteja seampun rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku tisah beserta jajaran, baik di tingkat carik atau di jajaran apel yang hadir. Sahibul manzil, sahibud dakwah, ajunan Bapak Madjadi sareng Ibu Mahwiyah sekeluarga. Saya kesempatan mangken abadaki acara haul yang ketiga dari almarhum Haji Ali Wafa, juga almarhum Mat Hasan, juga almarhum Mat Sali, ben seteja almarhumin almarhumat dari keluargana bengesepo seampun, dari keluargana sahibul haja seampun seteh, juga bengesepo kaul ajunan seampun tinggal umur, kalaben tahlil ki furu, kalaben rengki rambuna kaul ajunan saat mangken tetilen celena sealam berzah manabi badatu sanabi Allah isapora. Amin. Manabi ampun beda tempat saya sareng Allah yang kak terceta ke tempat saya lebih tengki pole. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalau ben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan samoga pamasuk ada ke kelompok ben golongan saya syafaati bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kaula ben ajunan sehadir samoga tak nyeting dak kana Allah syafaatan Nabi Gusti Kanjeng Nabi eki baabi Gusti Kanjeng Nabi dak ka swarga monter saka dinto bedena. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Nagagi puru mari rese samoga abi Allah marina pengajian deki manteroja nagi. Keng selama pengajian manter kita turun nagelu. Ni sampian si budaya Allah si tengah si tak meloterop ni kengki. Secara perakiraan BMKG hujan itu diperkirakan di bulan Februari hadirin. Nika BMKG tapi kan ucun meniding BMKG ding pangeran. Jadi sepenting hula ben ajunan la anyuon ke Allah. Keng BMKG kadinto memperkirakan nambara itu, nambara maksudnya. Nambara nika diperkirakan
bulan Februari. Tapi cek dengan Allah saya mau turun mulai di bering neka bek mulai terus turjan kokop alhamdulillah banyak ngoret banyak manca mare eta menaki mare panca aki pak terang alhamdulillah makin para mati ya lakna. Pada makai kantung lagi. Tolong tina pasrah dek Gusti Allah. Thank you. Muncang Allah ocen, muncang Allah terang. Masalah keng mancak mate manter mangki rizki dari lain. Mundi bering mancak mate mari nani ka manter pane panca aki pah dia. Manter banyak pese naring dari gunung nih. Amin. Tinggal make panca mate kor pese na banyak. Beni urusan panca odi tak odi, beni urusan ocen tak ocen. Napa cangkem bang rizki kak? Jadi bering makai beras sekampel au telok seket leng dari gunung ada si ambu ada neka. Bade si ambu ada bulan beras songke bu. Alhamdulillah jon polem poni bining. Ya kayak lakeng bakun ros koros. Mantar bi Allah iba kembang rizkina. Amin. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Dan gula saat mangken gak dinto sareng ajunan entar deka tretan otabe entar dek kabele seyentar gak dinto ampun lain alam sareng kaula ajunan neka saya asmana telok neka ampun lain alam ben kula ajunan mun seolah neka ki pada alam bagi neka ki odi mun neka dan tokoknya kufutun almarhum neka benih ni apa napa kaula ben ajunan mi entar gak kanto mangken tujuan kaula ben ajunan gak dinto nyumpeng doa. Apa-apa mi sombeng doa orang saya gak dito hadirin. Karena orang seampun tinggal umur gak dito, ampun lepas dari kebutuhan yang secara hisan, tapi ampun ngeledek kebutuhan secara maknan. Orang seampun saya gak dito tak parlo bareng saya parlo bi kaula ajunan seki odi, tapi parlo dek kegenjaran, segenjaran gak dito tak parlo bi kula sampean seki odi. Kula ban sampean saya odik neka. Neka mun kegenjaran kita peratuhi namangken. Kula ban sampean saya peratu pese. Bener. Mun pese kula ban sampean peratu genjaran. Lo ndak orang ka tak berjajah. Nguti ke tuku. Beras puk du kampel majer tahlil tak kira beri. Nggih na bangki. Apa napa? Alamnya berbeda, kebutuhannya tidak sama. Sementara orang semate gak dintok katunya ni kata anda hadirin kenjaran saya kabarlo. Makanya majid kak dinto mate sampai itu waki bi ulama fikih sampun ada pak kalum kopur majid nikah saya pakon buka benih cuma talina cetak tapi satu aja talina labun kak dinto pakon buka kecuali sarawil ni kasih lebar orang mati ni sunat isi lebari keng selebar benih katok kasih benih selebar nikah pakon nyepit aki kain bek semua lebar sabak ke bengkong ni kata liakim ale bengkong nikah mak le rapat. Nekai kocak saruwil atau beseleber orang sete. Jadi ketika masuk ke ilmu kopur, saya rasa us ajunan setukang tampan mayit ilmu kopur. Mun mayit lampun masuk ke ilmu kopur, buka talina cetak. Cepon ulama benih coma talina cetak. Selempang tengah buka, talin to'od buka, talin soko buka. Anak peserta tali mi pakon ibuka, mak le tade tunyah secekak dek kabuatan mayit ketika mayit ni kampun mati. Terus mun tali ni ibuka dari Roma mi etali ka kopuran. Tako kain namun tak etali terbek angin pahabengkang tengah jalan majid. Jadi etali ini ka mulai di Romani keng mak leseken kain penutup ni gala keng mun larapak beda ilmu kopur hadirin tali ni kah pakon buka tali kak dinto pakon cek torot mak le tade tunya seceka akat teng dek kabuatan nama yid saking dari tak endeng orang mati ni kadek ketunya saking tak endeng tunya ni kadek ke orang mati hadirin. Anapa? Ampun benih tunya kabuton nah. Lagu leban sampean mangken kan seerbu tunya kak. Egi na bangki. Atau karben tatang ke. Acubaan ben ma berak ben ma temor tor kadeng gara-gara tunya ni ke leban sampean. Tapi benih kanto, compo, benih kanto lo ngocak atau kok yang bek molen na gula. Mangkana tengate leban sampean hadirin. Tunya ni kata ekibah. Mangkana cek sampai porop tatang ke kalau bentunya. Biar lebih sekecak aki leban sampean masuk pesta demokrasi Februari ini. Kula benajunan dekik tanggal 4 Syakban mana tak kelero 14 Februari kak dinto akan ada pencoblosan gi. Sebelum pencoblosan ni kebiasaan namun ingat kalambek ni kebanyak dengan adik beri biasana.
baik si dari DPR atau si dari calon presiden nih kah? Bener. Sepertama, dan gula mai muda makle tak pada zaman selam mari tahun 2019 gula ben sampai akar tokar tori cek beli boleh atau tokar mangken nih kah? 2019 kan mari riba ring setetanggaan tak nyapa malah beda kasus laki bini atelak gara-gara laki na milewa wawo bini na nyol milewi wiwi atau kar lagi bini sampai atelak riba ringat 2019 atau kar markena wawo ben wiwi ini kala tori cek beli boleh nih kah? Kula ngabala iman gak diman rogi sepaling sarah termasuk korbina rogi mun atokar bentatang ke gara-gara presidenan hadirin. Apa sebab? Karena kula ben ajunan budian mun seteh billahi presiden nama kita tidak kira nyanda ke kula ben sampian. Tatang ke si etokar sengali aki ko purna nek bining sa atana aki. Teti kula ben sampian pungki beda kesempatan. Tore pabagus ben tatang ke jak porop tunya, tatang ke jak porop presiden. Masalah keng pelian tak pada. Ko tujak telok pelek naga. Bener. Tinggal maki tak pada surah pada isi tunggu calon nah. Jadi gue ben sampean tak pada ni ke kau tujak dengan telok. Ben boleh tak pada ni ke benih kutu apesa kak. Tapi tak pada ni ke pah melengkap. Rojek ke segala nyaman bulan tak pada. Beda capi, beda buja, beda micin, beda beng pote, beda kacang. Kocek teti rojek. Mun pah pada buja kapi teti acen kak. Gini banggi. Jadi tak pada ni kayak bolong benih kutu apesa tapi untuk masampurna hadirin. Makanya gula benajunan kata padat di dalam tetangga ni ke bodoh tetangga terus kadang saya tak lebur akan de bodoh tetangga saya lebur akan de meloloh tahu sawut ruwet ni kebiasa esena alam gini apa gini esena alam bu biasa reng laki bini nikah kan bi Allah pelengkap reng laki tak lebur akan de reng bini akan de meloloh bukan kibuk kan pitin reng laki beneng bini neng nih reng laki ini mun pegel pasti neng karena reng laki ini ke saya pakai ada pikiran mun reng bini jangan pegel jangan tak ambu sekali karena saya pakai ada perasaan kan lain nih kak makanya hak telak lo ibu ki reng bini ibu ki reng laki pulan reng bini saya yang kuini ke perasaan mun sampai hak telak ibu ki reng bini salah kui telak pak kalim bian kak cagile ongguan bu coba ibu ini lag aja turun kadang mana tokar telak Pahnyeng ceng sampir ka ada Roma. Bade sampo da ya bu. Alhamdulillah hadir kapi orang ah. Tahun le bu. Reng bini minta telak ni kemertung tahun le. Nomor 2 tak sah. Napa boleh sampean kalau ngocak telak 2 kali. Makin ngalak tasbih ke jikeran tak ada faedah. Nah telak. Arab hak telak bude tang ada deh. Keng munik ngocak telak sekali langsung teti telak hadirin. Apa mak ring laki saya bagi nalak orang bini metai bagi cepon ulama ulan lambe sepertama saya ngabin ke orang laki ngabin ring bini beni ring bini ngabin ring laki saya nomor 2 ring laki ini ke saya pakai ada pikiran beni perasaan jadi mun beda apa ki pikir gelu nyaman apa nje ku lekung kan sini ke mun ring laki tangki kak mun al mukarrom marwah nje mun laga perasaan tak nyaman itu toro agina Marina telak terus ngupload status kipas-kipas mencari angin duduk di kursi lampunya terang cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang cek hahu buk orang ngatelak nih kebuk selama ide sambian nih kata oleh abur leburan jelas apa-apa karena orang bini dalam masa iddah nikah fi hukmi zaujiyah. Reng bini dalam masa iddah nikah hukum maki pada ben laki bini kak. Mangkana reng laki mun abalia ke reng bini dalam permasalahan telak situng ni kata usah akad cukup rujuk le gua abalia le malam aku tak apa celep ke tibi. Oh tabak le gua abalia boleh ya kengku. Tak usah akad buk. Selama ini dalam na iddah mun pah tak rujuk romorot apalong tedung ben sibini nikah cuma hukumi haram hadirin tapi tak hukumi zina apa karena pak fi hukmi zaujiyah cepon ulama jelas ki selama masa iddah keng mun masa iddah ni keampun tada terjadi telak bein suronya mana mun telak bein suro gak dinto hadirin muntro abalia pole ko tungang kui akad anyar. Jadi orang atelak lagi bini edente
sampai telo sucian. Selama telo sucian sampian gak dinto oleh abeli karajina. Tak usah akad, tak usah cukup kebela. Lek, engkau kas tak telak ben kaki, engkau tak apa nisar kapan na telak. Engkau abeli ya boleh kaki ya. Maka langsung teti bini na sampian. Meskipun si bini tak anda, enggak, pakun iya. Makilah enjak pakun bini na boleh. Jelas. Mun sampai masa iddah buk, telo kali sucian pas selake tak abeli kesampian, nikah terjadinya menetelak beinsuro. Telak beinsuro nikah, mun abeli boleh kudu akad. Sini gelo. Mun sampai terjadi telak telo, nikahnya menetelak bein kubro. Mun la telak telo kali nikah, selake tak oleh abeli karing bini, kecuali si bini kak dinto alake keluben orang lain. Benih cuma alake je pun hadis. Kau tu abolong tedung. Benih cuma abolong tedung je pun ulama. Ya apa ki kebala jak lang ngerti. Mun karo tedung bini tak oleh. Malah tak langkong neng kitab nikah. Syarat taki intisar. Napa intisar nikah? Odi, siapa ngucap Odi je buk? Njak mi tahu Odi gua. Jadi mun tak intisar mate jua. Oh deh iya. Mi ngerti intisar Odi Jadi syarat tegi intisar mun pah itraki matena. Mi agila kaki buk. Bah, punten nikah akan dihukum gula buk. Jadi jangan ulama mullah sampai telak telok kutu pakabin ban orang lain. Benih cuma akabin tapi kutu apolong tedung. Benih cuma apolong tedung tapi kutu apolong selok tedung. Benih cuma tak tedung tapi kutu ki buru jua. Jelas. Bon. Meda pak keperkawinan nah apa saya bahas dadeng gila. Adernya lader saya kan dene. Saya kan, mun saya kan dene kataan di ilmu itu roh aki man gak kemen deka. Ijak gula pidato ni kebenih king margan di ilmu kak. Cek king bulan celeper. Tanki buk. Along kie ko. Allah jak ngucap anten ku tak bek nyaman ka kopeng. Mau tak tahu deh iya. Margana celeper kan? Engki. Neka gula muna pidato ni kak. Benih karoy kanto makai tempat lain. Saya identik benih hadis lagu na. Ada mun tak lagu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia gak dinto hadirin. Saamponna manusia gak dinto ampun etabu roh. Maka saya kaparlo manusia ni kebeni dunya. Tapi genjaran. Kula ben sampean Saudi kegenjaran ini kita parlo mangken. Parlo na genjaran bila. Saamponna masuk pertama kali dekat alam barzah. Baru manusia gak dinto parlo genjaran. Makanya mangken almarhum setelok. Almarhum Haji Ali Wafa. Almarhum Mat Hasan, almarhum Mat Sali, kak dinto ekirimi kencaran bi kaula ajunan gelak maus Fatihah, bener. Mari Fatihah ajunan gelak maus kulhu telo kalih, bener. Suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Maca kulhu kak dinto abendingi saperti telo Al-Quran. Orang saya maca kulhu telo kalih kak dinto gencerna pada ben ngatamaki Al-Quran hadirin. Orang maca kulhu telo kalih oleh genceran sakilu. Orang ngatamaki Al-Quran gencerna pada sakilu. Pah ada bureng dari gunung. Oh ya mun pada sakilu tina tak usah ngaji maca kulhu bae. Pada sakilu keng kilu na lain. Saya maca kulhu oleh sakilu beras. Saya ngatamaki Quran oleh sakilu emas. Jadi mun sakilu na pada sakilu keng argana tak pada kak. Cek lah macam kulluhu ben ngata maki Quran ya jauh keng cuman kula ben ajunan mun mangken ngata maki Quran ni kan abid akhirah bedah saya lebih pandai kencerna pada sekilu meskipun argana tak pada orang saya macam kulluhu telo kalih pada ben ngata maki Al-Quran. Jadi sampean gelak maca telo kalih pah kalih berempat ratus sehadir ni mangken kere maki kencerna kasih katelo gak dintoh mangkana dan kula bengal nyakse saya ketelo mangken sebeda ilmu kubur kak dinto sareng Allah pas selamat hadirin. Minta selamat teberem pahataman gila kak saya tahgil sampean doa. Pah maca la ilaha illallah. Padahal
kalimat la ilaha illallah kak dinto baca sakalian itu buaki bi Gusti Kanjeng Nabi man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafidan bin minal kabair. Orang yang maca la ilaha illallah sekalian palanceng kalimat la ilaha illallah pak butuh saraja ancor, pak butuh saraja atal-talan, pak butuh saraja sapor sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Fadilana kere maki dek almarhum sampun sete. Teti kencaran kelak panjenengan oleh kencaran kasih sete ka dinto kere maki bi ghairi ayyang kusu ajru fa'ili kalaben tanpa ngurangi kencerna ajunan sampun macah manter etrema sareng ajunan Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Mangkana hadirin kaula ben ajunan mun andi beunga sepo kak dinto sete cek kelopae beunga sepo sete kak dinto tore kere min kencereun di kaula ajunan. Carana kencereun ni kebeudeu arupa pamausan, kencereun ni kebeudeu arupa kalakuan, kencereun ni kebeudeu arupa sedekah. Telok ni kekere maki. Si pertama kencereun pamausan baik bacaan Al-Qur'an atau berzikir. Harga dinto sesuai kalaban jawabun Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adabu iqra'u yasin ala mautakum. Rengler gunung mun sampian kak dinto andi orang sete maka orang sete nika maca aki surah Yasin. Hadirin di luar ahlu sunnah wal jamaah, di luar kelompok kaula ben ajunan tak ende orang mati nika ekeremi bacaan Quran cepon kencerna tak depa. Terus hadis iqra'u yasin ala mautakum. Hadis kak dinto cepon di luar ahlu sunnah wal jamaah beni ibaca ka orang mate tapi ibaca aki ka orang mati ya. Jadi mun beda orang sakaratul maut kak dinto maca aki yasin. Anapa me maca aki yasin? Targhiban fil akhirah. Makle orang semati ya kak dinto kenal ben seneng dek ke akhirat. Karena di dalam surah yasin kak dinto cerita aki tentang kejadian-kejadian akhirat. Sementara ulama ahlus sunnah wal jamaah kaula ben ajunan sesuai kalaban zahiril hadis, sesuai hadis menyatakan ero baca aki orang mate beni orang mati ya kaula ben ajunan pada ngamalaki eler gunung orang mati ya maca aki yasin orang la ampun sete maca aki ya kan tumun bener yang sekarat maca aki yasin apa teh maca aki maca aki yasin. Jadi orang sete nikah kalau mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi cepon mun bedereng sete dua sorat nika epakon maca aki. Sepertama maca aki surah Yasin nazalat alaihi rahmah. Orang mati ya saya maca aki Yasin bakal etoroni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua orang mati gak dintoh epakon maca aki surah Ar-Ra'du. Napa Ar-Ra'du nika faidana Ar-Ra'du nika mun ibaca aki ka orang sete eka kempang keluarannya beuna orang sesakaratul maut. Mangkana mun beda orang mati ca arpu lain cak tor kadang beda mati ya dateng beuleuna beuni maca Quran beuni maca Yasin pah etanya aki engak kang kok le engkok surati beda sampo daya bu dateng lagi na pah nekuk ka bauna pateger kak pateger ada saya mati yang norok bunte pateger cek orang mati ya talken pateger cek epon Kanjeng Nabi lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah mun bedereng mati ya cek talken lain talken la ilaha illallah. Ana apa sebab? Karena beda jaminan dari Kanjeng Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mun beda orang kalimat terakhir keluar la ilaha illallah nika bakal masuk surga. Cepon ulama berarti orang sekalimat terakhir nika la ilaha illallah satajatu sa Nabi Allah bakal esaporah. Baik nika tusa kene ota bekak ditutusa raja. Keng sengo ca la ilaha illallah nika melarat kak. Melarat. Maka Nabi ulama itu buaki matan nas ala maas. Mati na manusia ini ketergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini kemun biasa na beni adikir, tak kira adikir kak. Orang ini kemun biasa na abajang banyak asojud pah mate. Ya beda orang mati ini ke dalam keberadaan azina, beda apa tak ada. Terselamat guna benajunan manter epasete.
dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mantir epasete dalam keadaan asangu iman Islam. Amin. Kengjak ko bater hadirin. Bada cincin Allah. Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan. Ulama ahli tafsir ada bu sibghah ni ka artena minter atau kesombah. Kalam timun dari pote bernai biru kasana napa nyaman jang ringan tu. Belau. Napa? Kalam pipote pah iyo biru bernana. Napa nyaman kasa? Napa? Tuin, selop, mak banyak nyaman napa? Nggih kasabon, minter. Sibghatallah, minter Gusti Allah. Di ulama tafsir artn sibghatallah kak dinto iman seetamen iate kaula ben ajunan. Artena iman kaula ben ajunan saya bareng ki Allah iate nah ajunan tak kira gempang lepas hadirin. Tak kira gempang elang karena kak dinto Allah sabareng. Sepenting kaula ben ajunan cek pun ulama kudu jaga cek ngalako kalakuan sebisa atetiaki mate suul khotimah. Insyaallah kula benajunan saya tak kira saya dalam keadaan cuba pasti mati ngiba iman Islam. Sepenting tengah teh sebisa mengaltok ke iman gak dinto cek kalako. Beda 4 perkara kak. Saya coba ki bi ulama. 4 ni kamu ni kalako. Orang sing ngalako 4 gak dinto khifa min suil khotimah. Eka waris mati tak ngiba iman Islam. Bi kula sempak eka bala ngak kaya ngain manter tak ngalaku kau leben ajunan mak le kau leben ajunan selamat insyaallah saya tiada kau leben ajunan teti orang seh husnul khotimah amin Allahumma. Kenapa sempak? Sepertama al kalam indal adan. Perhatikan kau leben ajunan insyaallah matena pasti ngiba iman Islam hadirin. Keng mun bede orang akan deh ketika adan maka akan ketika adan kak dinto eka waris mate tak ngiba iman Islam. Mantir selamat tu Allah. Adan makin ni. Mun adan magi ceramah nembu gelu kak. Bukan ku kacang lanjut mari nah. Tapi magi kita ambu ceng bisa sambil deer tangki kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan ketika adan hadirin kak dinto bisa hanya bepaki abalik Allah dalam keadaan seteh tak nyangu iman Islam. Mangkana mulai zaman konah orang Madura nikah. Mun beda orang adan nikah tak ibeki akan dah. Cak akan dah cong, cak akan dah coba. Bener. Keng mangken hadirin, mun beda adan tor kadang beni orang nggak si ambu. Mangken ni ke beda HP, beda aplikasi nah. Nyaman nah adan play atau adan time. Kapan depak kebektona adan HP na adan TV. Yesa. Oh, kala tek mate cong iko. Ya may ibri sekali aplikasi. Jaman kapan ada ni cekel HP na. Tapi mun sa HP ni kabunten tak usah jawab. Cuman gula ben sambian mun la sa HP bayi bahasa ni berarti kan terganggu kamunya na adan nya mana. Keng cuman mun sa HP mah kita jawab tak apa hadirin punten. Sebahaya adan asli ni kali. Karena adan gak dintok beni manusia secara hakikat Allah semanggil. Cuman semanggil lagi manusia. Makanya orang adan ni sampai jamin hadirin budian bekal selamat neng mahsyar sampai ada buah kibik kanjeng Nabi al muadzin al muhtasib atwalu a'naqun yaumal qiyamah. Orang tukang adan ni kemudian neng hari kiamat leer paling lanceng. Nek kebeni makna ungguan kak. Benih kapan tukang adan pahal er tadi banyak ngak pahadaya ambu kapi tukang adan ku leku. Mai kocak atwalu a'naqun dak remah. Cepon ulama orang tukang adan ni kemudian mahsyar orang takilem kapi tukang adan ni kata takilem tak kapakun beda ia tak sepelona makanya cak paling lanceng leera cuman beda syarat deh tukang adan sebisa lanceng leera kemudian seselamat pertama tukang adan saya tak ibajer al muhtasib nomor 2 tukang adan ni ka abajeng makai adan mun lo abajeng beda kan beda. Kula ta bangki. Kula teman pengajian kol sepolo. Mulai duhur lebat iting masjid. Ku tabah adan. Hayya 'alas shalah. Kula ngacek ke supir. Ambu keluar bajeng. Parkir kendaraan jadeng masjid. Kula masuk ke jeding audu. Mari audu. Deng mari saya adan. Masuk ke masjid. Alhamdulillah ada orang segale. Saya adan mulai karo adan beri juga. Ya Allah. Ternyata di tempat lain beda kejadian ngak nikah hadirin. Bahkan beda situng tempat nih. Ketengul teman ecaretai.
Sampai 5 waktu ni tukang adan tak bujang sekali kan. Bi orang yang bang lo kakek mi adan mun tak bujang. Pakai adan pah boleh nyampit. Ya cek tang tugas karo keng adan ben ya bujang iku. Tapi mun kanto insyaallah ada tangki kak. Ada saya adan leka. Berarti saraan ben ki buru juga. Mun pas sampai ben tukang adan bareng tade. Jadi adan ya bujang sini kele. Karena mangkene man gak di mana ke masjid banyak melas kak. Melas engki. Duhur asar nih kalau pati rame. Sebab rame karo maurib isya. Sepu ka seorang. Engki. Tapi benih kanto nih kak. Ke timur kak. Ke timur. Ke timur ros baja. Iya ke timur. Pah ngiri. Serame maurib isya. Duhur kampah. Asar ke lemah. Maurib 15 lumayan lah. Isya 10, sepuh ke seorang. Makanya gula ingat ke debuna ke satar lembak Allahu yarham ke satar lembak pun pidato kan senikah. Tore pas emak ke masjid, tore pas emak tina make tak abe jeung ngakor semak pola pok capok iker empat ileka eko. Ke debuna ke satar. Kenapa? Karena makin mun rok compok ka, rok compok gula. Nika cepon kiai compok, irok compok gula nika, cepon kiai compok gula, kejadian compok gula. Reng aku bayi masjid nika compok pada ben reng aku bayi katel. Reng aku bayi katel nika sa aku bayi kar katokar kak. Serapat, kok kabeeng, kok sengelas, kok senyekode. Dadi ada gelem numpak. Ini maka di depan teti, maju siapa ada siapa orang kayak dia kok di budi bayi kok. Teti masjid, compok gula lah, benih kan tuh, compok gula. Saya agak punya semangat, saya pernah semangat, masjid tak pernah ada orang sekali. Ini kayak compok gula. Ini kamu ditorot hadirin, saya pun kanjeng Nabi, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat ini kata kira terjadi sampai orang ini kecung-ngecungan aga bayi masjid, cung nak pernaan aga bayi masjid, cung je rajaan aga bayi masjid, keng si apa jeng tada. Masjid pernah ini kata larang hadirin saya. Malah makin fasilitas meni kota du masjid ini beda AC nah. Terus beda kulkas sah, boleh masang, boleh ngambil. Alhamdulillah ngalak kapi ada saya masang sekali. Itu masuk sendukum mikir. Udah yang perjalanan buk. Gula benar ini pasti ambui masjid. Apa aja, terus kadang ambu aku mibri ya. Tak akan ada orang. Ada makai hulilia sini nih. Pada. Keng Allah menteri sepora. Amin. Amin Allahumma. Keng sebaling lebur ambu ke masjid ni kemun pahala ke bini ambu masjid. Ambu apa aja. Ni kemarin nah selake keluar si bini abid saya keluar. Bik kulen yang ku ngaji Quran. Sekalian terkepok bik kulen jeling macam abid tu bini. Nah ternyata ada iya dulu. Mari apa aja ngebeda boleh. Ali penan boleh. Bener bu? Oke kok. Mari beda. Keluar ke masjid. Di dalam keluar. Tak nyangkula mari ternyata keng nyari kaca serajaan. Kodung ngasih ibu becek. Bener? Oke kok kayaknya. Hadirin. Kaula ajunan mantar bi Allah. Betul orang si bisa tengateh ketika adan manter bisa eke dingaki sehingga kau leben ajunan tak termasuk orang-orang saya kubaterin abali ke Allah dalam keadaan suul khatimah. Amin Allahumma. Nomor 2, panapa saat tiaki kau leben ajunan mate tak ngiba iman Islam uququl walidain. Langka korang ngajar masake kau orang tua dua hadirin. Hati-hati hadirin. Dua ni kak gampang terjadi kak. Cuman dan gula ngabala iman kak diman. Anak atau kar benak foto ni kewajar. Jadi dengan along bolong kak. Bener. Surah cak atau kar jadi along bolong biasa, biasa. Cuman mun mari salah atau dituli pebicek boleh. Umpama mari kelerok, atau dituli bener boleh hadirin. Anak apa sebab? Karena mun kau leben ajunan salah ada kasalah situng orang tua dua ni kala. Bapak atau bembu. Pah tak minta sapora. Pah mati dalam keadaan pakuntusah. Cek pun ulama mati dalam keadaan teraka kering tua kak dintoh khifa min su'il khatimah. Eko berterik semati kak dintoh tak kira ngiba iman ben Islam hadirin. Eta bu imanah dalam keadaan sakaratul maut manter tak tepak kaula ajunan. Amin. Hadirin sapora
Napa boleh kula ben ajunan orang ler gunung. Bade sahabat Gusti Kanjeng Nabi saanyamah Alqamah hadirin. Alqamah gak itu terkenal bejenga saya, terkenal pasana saya, terkenal sedekahna saya. Tapi Alqamah ketika mati italken bi sahabat selain ada la ilaha illallah. Alqamah gak dinto aitek tak gelem hadirin. Aitek akhirnya sampai erabuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi gak dinto kaifa salatuhu. Dalam salat Alqamah jawab sareng sahabat wa salatuhu kada wa kada ya Rasul. Bejenga saya. Kaifa saumuhu wa saumuhu kada wa kada. Bejenga saya ya Rasul. Pasana saya. Polan ibadahna saya Kanjeng Nabi pahatanya. Ki andi ring tua bini Alqamah. Bade ya Rasul ring sepona. Coba kau ni ring sepona. Pah iko ni indeng sepona Alqamah si bini. Bi Kanjeng Nabi preksanin. Wala tu man masake ate na sambian Alqamah. Pah ijawab engki ya Rasul. Sampai mangkenten kula tak bisanya pora Alqamah. Jawabna Kanjeng Nabi, tore sapora aki ni ka Alqamah sede tak bisa ada la ilaha illallah. Kak dinto gara-gara tu sana kasampian. Sebini punten ya Rasul ten kula tak nyapora. Cek saking Alqamah. Aden. Cek saking Alqamah ni kaselangka mulai kene ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kasekurang ngajar mulai lamba ten kula tak sake ate. Dan kula sesake ate gara-gara Alqamah ni kaselangkakeun andi bini. Dan kula eporo ben bini Nabi Alqamah. Jak saking mulai lambat dan kula tak sakit ate dan kula sesakit ate gara-gara Alqamah selangka gara-gara andi bini kabini na paraten ka kula punten bini na ibri kula tak ibri Alqamah mon malebak suwi ki beka kamar aja Rasul ya kedua iben bini na kula pengeding bau netto wah ko Alqamah ni kabini na ki beka pasar ya Rasul emlaki kain emlaki kalampi kula tak emeliaki. Alqamah ni mun ngocak ke bini na lemes ya Rasul. Keng mun ngocak ke kula kera. Tabalik kan ko tu na ke kula selemes ke bini na beri ra kera na. Ba kanda. Wah ho. Tapi ada menikan tu tangki Bu. Ada. Coba sak kasa. Keng umpama benda manteri Allah ibabica. Amin. Pakun tak nyabor hadirin. Akhirnya zaman Kanjeng Nabi makon sahabat nyari ki kaju boy. Sayyidina Abu Bakar bah mimpin para sahabat nyari kaju kereng hadirin. Tompo bangak gunung. Pah yo di iya apa ya. Kapan apa ya rabek yon talagin Alqamah yo berdi odi ku tak pah ajar reng embung nih kak. Ampun ya Rasul coper anak kula Alqamah ampun ten kula nyapora. Ten kula nyapora ko coper aki Alqamah. Akhirnya pah italken la ilaha illallah pah nuruk bunte Alqamah pah mate dalam keberadaan asango la ilaha illallah tak langkong hadirin ni ke sahabat hadiri Kanjeng Nabi langsung tapi tak gelem maca la ilaha illallah sebelum sete situng ala senah langka kurang ngajar masake dek ka urang supobi ni ing hadirin menter iba salamat ta si hadir makana ibelina boleh atau karbendeng tua wajar karena kula ben sampean apolong desa are tak pada pendapat wajar cek dengan esena cetak nih kata pada keng serak saus situman lanyala situman atokar situman tak saya tore pongki beda kesempatan tore pabecek boleh tore bagus boleh makle kau leben ajunan bi Allah ibadati orang selamat itunya langkong selamat di akhirat manter segak dinto bedenah amin Allahumma jelas ki terus pertanyaan selanjutnya katina apa mun ring tua ampun seto kula lambek masake karing tua kula lanyala karing tua kula terek ke karing tua mangken ring tua ten kula ampun ating kalomor maka ada satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Sirin itu oleh sareng al-Imam Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin cepun Imam Ghazali cara nebus dosa karing tua sampun seto tua aki ben minta aki sapora Kanjeng Nabi ada busa nikah innar rajula la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima fayaktubu Allahu lahu minal barrin mun bada anak orang ngajar karing tua langka karing tua masake karing tua minta sepora tak bisa ring tua na ampun saya hadirin maka jabun Kanjeng Nabi fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima keng anak selangka bentrekan ni kaanyo na kisapora minta aki sapora karing tua sampun sete fayaktubullahu lahu minal barin maka anak setreka selangka sekurang ngajar nih tak itulis anak terekah tapi itulis anak sing ngabekti amin
Jadi kilo lambat makiring tual ampun saya tetua aki. Cang siapa kan nak? Cang huli liasin makilangka kurang ngajar ki oh diingkon parmate tua aki ko cang tulis anak ngabekte. Oh ya munda ya kena mayu pong umbuki badet yang penting aki ke lu ko. Kapan mate ku leku? Benih senik maksudnya benih senika. Maksudnya gula benajunan. Si terlanjur masake minta sapor tak bisa punten kita lambat. Nyo nak sapora yang sepona. Tua akhir yang sepona. Maka ajunan. Setoman salah kering tua. Setrek ke kering tua. Minta aki sapora. Tu sana sampean kering sepo bi Allah epa kemet epa tade. Tak tulis anak seterekah. Tapi tulis anak sing bekte. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senomor telok hadirin. Pasera orang seego batere mate. Dalam keadaan tak sanggup iman Islam. Syaribul khamr. Orang seno minuman keras. Benih cuma minuman gak mungkin benih krono minuman. Ada sabu-sabu, ada ganja atau yang disebut dengan narkotika. Jelas-jelas Gi. Jadi minum-minuman keras itu bukan cuma itu. Setiap nabak saus dikonsumsi bisa merusak ke akal. Maka cepon ulama muntah tobat sampai mate. Hadirin. Eko betere mate tak asanguh iman ben Islam mantir selamat. Amin. Duh merengis makin nih kakak. Dan gula tak akan dek kantoh akan dek kokop hadirin. Kokop nih kemakin narkoba nih sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok. Eki banyak sepeda elang. Benih maling sing ngecok. Dan mudah ten melihat narkoba ke setandi besar hadirin. Akhirnya ngecok sepeda, ngecok HP. Makin nih kak. Dan gula nih kak. Pokok daerah kokop tak nyebut di sana. Keng ada satu pusat kokop nih hadirin narkoba nih kak. Bahkan polisi kilo bisa nangkep kak dinto hadirin. Kita bisa nangkep sampai makin. Itu angin menter tak ada pakak kanto nih kak. Terselamat deh hadirin. Bentore jaga areng sareng hadirin. Tore jaga areng sareng. Kak dinto marosak putra-putra kau leben ajunan. Dak remah tisah. Kak dinto budian tiabi orang-orang. Saya mulai makin ampun berdoa kalah. Makanya tore sambil jaga areng sareng. Putra kau leben ajunan sambil pantau. Lebih putra bini. Tore sambil jaga. Makai lake. Mun ajak kancaan tak pati bener kancana tore cek beki. Mun leng-lelengan. Mulai kecompok benih bektona tore cek pada ngaki hadirin. Mun putra na sampean ampun minta pese tak wajar. Mata dek pese tak wajar. Tore sambil. Tete nih sambil teh ngaleh. Takut terjebak kak itu hadirin. Karena makin nih kak. Benih cuma ya ekota kak. Itu sana ampun banyak makin nih kak. Dan gula akan saya jompok. Eka ditutan gula tak uning. Keng umpama beda. Menterbi Allah. Epa selamat dah. Menterbi Allah. Iyo be'ah. Menterbi Allah. Epa bejra'ah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. On. Senomor 4. Seterakhir. Pasera. Orang seh. Eka waris mati tak asangu iman Islam. Orang seh. Manistakhaffa bis sholah. Orang seh enteng ala kubejeng. Napa seh nyamai enteng nih kah? Nomor situng. Keluar bejeng dari bektonah. Apa jeng duhur oleh durokaat asara aden. Cepon orang turjan sarip asara nabrak ke maurib. Tapi gak dinto hadirin. Mun eros terosaki. Mun karosa kalian. Makilah huli liasin pada empo kak. Tak nyapok nih kepada empo. Maki sampian pada. Kasebeni entengnya mana. Saya kocak enteng nih keberi amain ebal tak nyapok kasar. Pah leku amain ebal pole. Ini ke entengnya mana. Mun margana alako yang ku bekto ki abid pah ternyata pantek ku pah lah masuk bekto pah ku leben sampean tak nyapo nikah beni enteng kak biasa tapi ku leben sampean ku tu pakas tak yate ku tu asapora ke Allah karena ku leben ajunan kurang tengate kita entengnya mana jadi jak sampai beli boleh keng mun beli boleh bila lebih eben ariaki bahaya hadirin bahaya mentir bi Allah eba selamat tah kau leben ajunan eba bejre mate seteh abali ke Allah dalam keadaan asangu iman ben Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Jadi 4 ni kasih rasa ngalako cepon ulama. Neka eka tako en. Eko beteren. Eka waris mati abalik Allah dalam keadaan tak asangu iman Islam. Keng mun 4 ni ka ejaga bi kaula ajunan. Kaula ben ajunan insyaallah bakal selamat hadirin. Dulu ada seorang ulama hadirin. Nang kitab Syarah Arba'in Nawawi jelasaki. Dalam kitab Zuratun Nasihin jelasaki. Ada seorang ulama namanya Barsisoh. Uning bersiso. Bila temu. Maksud tak uning cerita na tegi kak. Kebersiso ni kasantren na sa Bitakebu hadirin. Sa Bitakebu. Di Jawa Timur pondok pesantren terbesar 2023 itu santrinya 43.000.
Ke bersiso sabita kebu. Keng ke bersiso ni kamake sabita kebu cek pun ulama mati na mati kafir. Mati kafir ngalako salah situng sempak gi buru ni. Setan ni kalau ambu kak. Mon reng tadi ngak gula ben sampean bi setan ipa sengkah. Abajeng sengkah, ngaji sengkah, dikir sengkah, sodako sengkah. Ulama si bisa aja ngaji ka sengkah. Beni ipa sengkah bi setan. Jan ipa semangat pah ya alam atina. Pelak kaki kiai. Nakar karogan kaki mau dinari aku beda boleh. Akhirnya si abajeng. Oh iya ya kira pikir kok hebat dong ku orang tedung kok ke tengah malam. Akhirnya pahandi perasaan ujub. Setan ni kacek paham hadirin. Maka ada tengat. Kebersih sonikah ikut kalaban sengkah. Tak edik kah? Ikut kalaban ujub. Tak mempan. Abu setan ku tak paharu pamanus hadirin. Teti musafir. Pah ngampong neng tempat tak kebersih so. Biki bersih so. Ampun ya tore istirahat gak dinto istirahat. Le setan saro pauring seneng neng itu lemagi bersih so ni. Keteluari telu malam. Pun malam atahajud. Ngaji Quran sambil nangis. Siang apa sah. Malam jaga atahajud sambil nangis. Adikir tak buambu. Kebersih so sampai keton. Canggih bersih so. Engkau re santri sebita kebu. Kengkok siang lo paha setok. Malam lo jaga tok. Ya mau ngaji Quran tak nangis setok. Akhirnya pahatannya kau ring. Kiai, sampean mak bisa cek ho soong. Mak bisa siang apa sampean. Mak bisa malam jagem pian. Mak bisa ngaji Quran sambil molar. Adik kita tak buambu. Nah apa mal amalan sampean. Mak bisa sampean cek kuat tak ibadah ke Allah. Ini jawab bi orang. Beni marke malamalan kiai. Kule kalak bisa ngak nikah. Kule lambak teman ala kutus raja ke Allah. Mangkana kule gak dintoh. Sampai mangken ketika ingat kutus raja. Saya ngakana tak detik. Mangkana kule karoking abasah. Kula mun ingat katu salam mbak saya kelakoh. Tedu nga malam tak ngidak. Makanya kula jaga malam pahten kula abajang. Dan kula karo keng ingat ada kelakuan tu sa kapenduna Allah. Makanya ten kula setiap ngaji Quran ten kula karo nangis. Ten kula cuma adikir saya bisa. Karena ten kula tu sa saya kelakoh cek raja nah. Sehingga ten kula gak dinto tak bisa udik tenang mun tak ibadah saat mangkin. Ke bersih ni ka debu senika. Dadi kula cek sakengan ente engak sampean mungkin ala kutu sa gelu ki. Ongki kiai. Tu sana apa saya kelaku sambian lambak. Kuda lambak teman mati orang kiai. Le tak bisa kuda mun mati orang ni kalau bisa. Nomor 2 pola bisa kiai. Napa? Azina. Nih kau boleh kuda tak bisa kiai ni kak. Oh mertelok kiai beri sejak kembang kiai. Nu minuman. Nih tak usah mati orang tak usah zina nginum. Cici boy kiai. Sampian kula ku kapan ingat kesing nginum ni kesampian tak kira ngide tedung. Tak kira nyaman ngakan. Ben ngaji sampean pasti nangis mular ingat ketusan ke Allah. Ku tak apa keberung kak, gelem ke bersiso nih, kanu minuman nih kak. Jadi kan tak teman minuman, bah nginom hadirin, nginom didik langsung mentem. Kapan mabuk, saya jualan minuman nih ke bini, ku tak apa izinai bik ke bersiso kak. Laki na dateng, laki na ngamuk, pate bik ke bersiso. Kalau aku kapi kak, minuman azina mate kalantang bi orang kampung etale Delum kabudat etale ini bah dateng setan. Katina pagi aye kok. Aduh, ada coba gula bayi tu mau orang ni kak gula bayi kelentong ni. Sambian bi gula tolongan lagi, keng beda syarat dah. Tori tolongi gula korban lepas maleta etale, gula tak kau epate gula. Bi gula sambian tolongan nah. Kor beda syarat dah. Sampian asojud ke gula. Bi saya tenadik. Asojud tidak macam gula ni kak kelentong. Tak usah asojud biasa. Cetak ka aunggu telo kali ni ke cukup. Sementing nyata ki sampean asojud. Ku tak apa aunggu ke bersiso ketika aunggu pahit tebuknya benar sareng Allah hadirin. Ke bersiso mata ala suil khotimah. Napa sebab situng nu minuman hadirin. Tapi nu minuman keras yang memabuk. Mun ni kering tak mabuk tak napa. Khomer ni kak bedeking budian swarga kak. Jadi saya swarga budian sehalan. Swarga ni gula ben sampean mintaan apa bayi bareng aki. Malah enoman ni swarga ni kak. Macam-macam. Sungai ni kemudian anak berenang. Sejedaja sungai susu. Ain susu kapi ni kak. Selauan matu kapi. Selau coklat kapi. Bini coklat dina mun coklat dua. Ada coklat dongguan dua. Iba beni celot batu mermer. Jadi ada kotor. Saya nginum sekalian saus tak cengar-ceng hadirin. Mantir masuk aswarga. Maka ada kulit sering ngebala di ibaring ida jannah. Malah pah nikah ni sampean deka, pah ibi dederi kak. Oh, nikah. Karena makin di nama ke abinya boleh takut je kak.
Abi ni budian. Kan tako makin lagi kak. Ngapa na boleh sampean cek maki gula tako kia kak. Tako bu. Siapa berita tako ke sampean nih? Cek si Tina Umar tako. Apa na boleh kerompong gula ben sampean Pak Umar nih ya? Tukang silat, tukang silat. Oh bu, jangan takut sama siapapun. Jangan mencari musuh. Ada musuh jangan lari. Ayo log bini nah. Kak, iya le berkak ke dalam kak. Tukang silat. Tikal kak jaga aja. Tak bisa abini mangkena bini budian ya herat budian sampai ibri ini bidadari. Amin. Menempuk ni ke lain buk. Sampai bini ibri bidadara. Bulan berdesatannya nih binan. Mak cuma bidadari. Mak ada bidadaran nih kok. Lain buk. Burle-bur nampian benek ke lain. Reng laki ni kalau ibri bidadari. Pulan reng laki ni kayak itunya burle-burna kau reng bini. Bener kak? Onggu-ongguan iya kok. Ongguan buk. Maka namun sampai najilan ben laki. Ada bak ketengah jalan laki. Dengan tilak pada benratin pahatole. Cek congkotaki normal buk. Cek gigi normal. Gigi kak? Sapora, reng laki ni lakar secara takdir palebur ka reng bini kak. Lakar secara takdir bu. Oke. Benih karo sing udah maki si tua pakun lebur. Bener kak? Tak percaya. Nyari reng laki si umur 70, umur 80, bah tanya aki ya bah. Mun ngatelak janda glowing ki lebur bah. Ku tak nyampit. Pora lah. Mun tek-tek pakun na eko. Keng ketek-ket selo bisa. Aja pun tek-tek wakun keng ketek kalau bisa kok apa ongguan deh bu kadang laki ini kalau pikir naga burle-burne reng bini burle-burne ketunya geleng kalong kelampi dompet atas juga bu lain kak makanya nih kamu masuk surga yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Reng bini ini masuk surga kemudian ecencii emas sampai sokona ikelengi emas. Kalampina sotra, ibri mutiara. Ara apa mata apa deni kayak janji bidadari. Cuma janjiin angguyan burlebur na reng bini ni kakatunya kak. Reng laki ni katunya tak lebur. Maka reng laki ni kehadirin mun bujang tak kira alako. Apa? Lakar tak pati lebur katunya. Reng laki ni kasalah ko ban andi bini. Mi alak ko ban andi bini. Inyang bi arwah. Bener. Mun lenyeng jak magi adik karena burung ki lakuro ka. Mari bojong sepuh adik keran coba si bini ngajak ke pasar. Ente lagi adik karena astagfirullah. Pah ngocak di budi. Terus ya kok. Poter tasbih je kok. Dikipan lapar kelat tasbih ne. Apa nakin sahabat maka kita amari tasbih kak? Bener bu? Allah bener ya kak. Ngarah tepak pusat jadi nak dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari laki ini ketakir pikiran dunia bu. Reng bini mintaan apa ke reng laki? Mun reng laki bisa. Imeliaki na bata imeliaki kak. Itong bitong na banten. Ikit ungkit na banten. Takir muntunya tak kira eman kering bini. Keng mun al mukarroma jua jak likuli tunya naga. Tak parjajo encam kalong ah. Jual kay modal alako. Janji 3 bulan. Oleh 3 bulan cak bajar mun tak ngata maki ya. Kabante dung aja. Mara ka kalung ako cang lembut yang 3 bulan ya 5 bulan bekunta bajar ka kote dan kakek bata gelim kenten ka kok beni apa cang koni bini mun tak ala ko kan tak nyaman ka jadikan ko bini bata gelengan orang kan gue kabeh ka. Ben boleh kalung cuma urusan angguyan kaca sing beda apa bisa mendadak kening jual kak kebutuhan ka bagi. Cak aku pak kaki saya kocak ribuk. Ngocan deki kok. Ngecapak buk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak bisa kak. Gi beda remaja lah karena takdir Allah nih kering bini burle-burna tunya. Reng laki burle-burna kau reng bini. Makanya swarga reng laki janji bidadari, reng bini janjiin perhiasan-perhiasan. Reng bini nega kak gini penampilan kodung, kalampi ko tumicis, bedek. Nggih bu. Reng laki di mana di bedeng. Ada mun mantan ngampung bedeng reng bini reng laki juga. Mun reng bini lambok dah adeng pipa.
Mari pipa pangalai ka Kelly. Mari Kelly pangalai ka Yen Yen. Mangken skincare. Selarang MS Glow. Bada krim pagi, krim siang, krim malam. Mun meleben lulur 2 juta. Laki nang upload status istri glowing, suami kering. Tak kering mun 2 juta. Iking lecen kak lecen. Pote terak ngetirap lecen. Lalak ni ke ngelosot dia. 2 juta. Keng bini kula tak emeleaki bi kula buk. Bani mereka tak mampu. Polan lecen. Tak kok kula panyium tak belecar. Hai hui hai. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, daripada salam. Sejam lah. Kabin biko kemarin lagi. Dan gula kian di acara bekjau kemarin agak dikal di edeng lagi. Sempak manter eke ngana ben manter tak eka laku. Amin. Karena sempak ni kemun eka lako. Lako na kempang keng bahaya na raja. Maka nak tinggal lagi saus. Sepertama hilang alhamdulillah. Kedua bengal garing tua, mertung. Akan ada mun beda ada. Nomor 2, bengal garing tua. Nomor 3, hilang. Nginom, bah nginom kaki yu. Tekin karo lengakan dia. Iro cekok endeng dina dia. Tak oleh abu mabuan. Ki. Jelain nginom mari nginom. Saya mabuk ni kemudian cuma minuman, makin narkoba, narkotika, sabu-sabu ni kepada tak oleh hadirin. Pada atet-yaki khifa min su'il khotimah. Senomor 4 seterakhir enteng dak kebejeng. 4 sing ngelaku ni kah. Eko betere set abali dalam kemudian tak nyanguk iman Islam. Manter kau leben ajunan eba selamat tapi Allah. Manter eba bercerita saja. Amin Allahumma. Sekak dintoh si bisa pada pak kurang lebih nanya on saporah setada betis epon. Mana bi pada bener kebenaran mutlak fadl dari Allah. Mana bi pada salah kesalahan murni umbar dari kaitangan peten kaula secara pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim. وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة المرحوم حج علي وفا وإلى حضرة المرحوم مت حسن وإلى حضرة المرحوم مت سالي وإلى المرحوم ساموري وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى جميع من ينتسب إليهم عند الكبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cara beragama sampun dan sampaikan langsung.